संदेश खाली में कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने तृणमूल नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर 24 परगना के बशीरहाट महकमा के संदेश खाली के ब्लॉक नंबर 2 के कोराकाटी ग्राम पंचायत से जुड़े जेके मिलन बाजार से सटे नदी तट पर इलाके के तृणमूल नेता अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। शेख शाहजहां और शिबू प्रसाद हाजरा के अनुयायी नदी किनारे अवैध रूप से कब्जा कर उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध करते हुए खोराकाटी ग्राम पंचायत के निर्वाचित तृणमूल सदस्यों ने नदी तट को न बेचने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वे चाहते हैं कि इस जमीन पर जबरन और अवैध कब्जा जताया जाए। ব্যবসায়ী বৃন্দ এবং গ্রামবাসী বৃন্দ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে জায়গাটা দীপালি গায়েন প্রধান তার আমলে এখানে এনআরজিএস এর কাজ হয়ে এই জায়গাটা আমাদের হরিসভা কমিটিকে দান করে যায়। সমীর সর্দার শিবু হাজরার নেতৃত্বে তিনি, আপনারা জানেন, একসময় প্রভাবশালী মানুষকে মানতেন না, গায়ে ধরে তিনি এখানে ভোট করতেন। সেই সময় এখানে সেই রিংবাদ বা হটিয়ে দিয়ে এই জায়গা দখল করে তারা বিক্রি করতে চায়। এমনকি সমীর আজকে আমরা নদীর চর কেন ঘেরবে সুমিত সর্দারের এখানে বাবার বাড়ি বাবার সম্পত্তি আছে, অথচ আমাদের এখানে এসে নদীর চর ঘেরছে। কেন ঘেরবে সুমিত সর্দার? ঘিরে মানে চর আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি আমাদের এই জায়গাটায়। সমীর সর্দার অবিলম্বে সমীর সর্দার এখানে এসে দখল করতে চাইছে, আমরা দখল করতে দেব না। আমাদের হরিবাসর ভক্ত সেবার জন্য আমাদের এটা জায়গাটা দরকার। সমীর সর্দার কি কোনো সমীর সর্দার আছে, মেম্বার নেতা, আর দেবব্রত আছে, সেখানে মনিকারা আছে। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।